Halo Gabriel, selamat sore. Tunggu sebentar ya. Kita tunggu teman-temannya dulu. Oke, kita mulai aja ya untuk kelas kita hari ini. Sebentar, ada coba teleponin dulu teman-teman yang belum join ya. Hmm, ada coba telepon satu nih temennya. Selamat sore, Karen. Sudah bisa join ke Zoom ya? Ya, sudah bisa join ke Zoom. Oke, siap. Terima kasih. Mari. Oke, sip. Kita mulai duluan aja ya, Gabriel. Hari ini kita akan masuk ke dalam kelas ekstra atau kelas tambahan, di mana kita fokusnya untuk ngerjain latihan soal yang waktu itu Gabriel nggak hadir di kelas reguler. Mungkin ada kegiatan lain ya, atau misalnya jalan-jalan, jadi nggak hadir ya. Nah, hari ini kita fokus untuk ngerjain latihan soal yang belum selesai waktu itu. Untuk kelas hari ini, tutornya sama Kak Daud, jadi nanti kalau Gabriel ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Oke? Nah, untuk kelasnya kita akan mulai hari ini ya. Jadi untuk pelajarannya itu kita akan masuk ke dalam pelajaran ke-11. Pada coba share screen dahulu ya. Nah, jadi pelajaran ke-11 itu tentang yang namanya desain game. Apa itu desain game? Nah, desain game itu berarti kamu nanti akan coba membuat game yang sesuai dengan keinginan kamu ya. Nah, nanti game yang seperti apa yang akan kita buat? Jadi nanti kita akan coba belajar membuat yang namanya sebuah game di mana sesuai dengan yang kamu mau ya. Nanti tampilannya akan seperti apa? Tampilannya nanti kita akan coba membuat sebuah part dan di dalamnya ada teks gitu. Ya, nanti akan Kak Daud ajarin gimana cara membuat teks di dalam sebuah part.
ya. Nah, nanti teks tersebut kita akan coba rubah ukurannya, terus nanti warnanya juga, ya. Nah, nanti kalau udah kita akan menampilkan gambar ke dalam sebuah part juga, ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kamu boleh langsung share screen, dibuka Algonovanya nomor 11 ya. Silakan langsung di share screen aja dan diklik link yang ada di chat Zoom atau langsung buka aja. Yuk, langsung share screen ya, Gabriel. Ini ke scroll ke bawah, kamu klik OK, klik di sini, ketik OK ya. Ya, OK. Nah, lalu kirim, checklist hijau ya, scroll ke atas. Checklist hijauin, checklist hijau. Ya, sip. Terus kembali, klik back. Hmm, ke nomor 2. Ya, silakan dijawab dahulu. Nanti habis itu baru kita praktekin di Roblox Studio ya. Oke, lanjut. Nah, ke nomor 3 ya. Udah, ke Algonovanya lagi. Save itu buka profil, klik yang kuning. Heeh. Udah, langsung ke Roblox Studionya aja. Ya, kita mulai dari base plate ya. Silakan.
Udah berarti belum ya jadi. Nah ini Kenzi udah join ya. Halo Kenzi, selamat sore. Halo, Mister. Halo Kenzi, di share screen aja langsung ya. Dibuka Algonovanya dulu ya. Oke. Kamu nanti buka nomor 12 ya. Coba Algonovanya diklik nih. Kamu langsung share screen aja. Sebentar ya, Mister. Belum buka Roblox Studionya. Saya telat soalnya. Iya, bukan Roblox tadi, Algonova, Algonova. Buka dulu Oh, Algonova ya. Dinyalain juga kameranya, Kak Daud mau foto dulu, Kenzi. Coba nyalain kameranya. Eh, ya mana di share screen Algonovanya ya. Udah dibuka, Gabriel, untuk, oke, sip. Pertama, Gabriel buat dulu sebuah part ya, blok. Kamu bikin ukurannya kayak gitu ya. Silakan. Rubah warna sama rubah materialnya. yang mana, Mister? Yang nomor 12, Kenzi. Iya, nomor 12. Kenapa? Ini apa? Udah masuk nomor 12, terus Oh milihnya ya, yang ke mana? nomor satu, ke nomor satu. Gabriel tungguin ya, bentar. Kita bareng-bareng aja jadinya ya. Oke, ini buka profil. Udah. Langsung ke nomor satu, ke dua. Nah, ini dialog, jawab, lanjut. Ini musuh. Oke, jawab lagi. Apa kita perlu menambahkan dialog choice untuk menambah eh, ya menambah pilihan jawabnya? Bisa, udah. Ya, lanjut. Ini berarti ada berapa? Ada 5 ya. Lanjut. Ya, klik kembali ke nomor 3. Nah, selanjutnya terus. Nanti Kak kirimin skripnya lewat chat Zoom ya. Nomor ya yang 4 aja langsung. Nah, ini diklik handbooknya. Kalau Gonova ya. Udah, dibuka aja Roblox Studionya silakan. Oke. Ya, buka Roblox Studionya, double klik, klik, klik. Nah, kita mulai dari base plate ya. Nih, Gabriel sama Kenzi. Lihat RK Daud ya. Kita buatnya jadi barang-barang aja. Tadi kirain Gabriel doang ya. Nah, kita mulai dari base plate. Silakan langsung dibuat dulu dari base plate-nya. Masih loading, Mister. Ya, Gabriel udah dibikin bloknya ya. Warna sama materialnya udah dirubah.
Dibuat kayak gini aja Gabriel ya. Bikin dua silinder ya. Nah, kayak gini silakan dibuat dulu Gabriel sama Kenzil. Mister, kok ini Ya, eh, critical error? Bentar, saya share screen. mana? Aduh, kenapa critical error? Sini-sini kodot kontrol. Ini klik OK-nya dulu coba. Nah, ini klik OK atau klik yes coba. Klik OK atau yes ya. Wah, kenapa itu klik si detailsnya coba. Ini nih. Cannot continue solution because another Roblox studio is running. Klik OK coba. Yang di close coba. Buka lagi Roblox studionya. Hah? Apa sih? Ini di restart aja deh di laptop kamunya. Nggak tahu Oh, kenapa. Biasanya gitu nggak? enggak, biasanya tidak seperti itu, Mister. Ya udah di restart aja berarti. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gitu. Berarti saya live dulu ya. Ya matiin laptopnya. Gabriel langsung share screen aja Gabriel. Kemudian kamu klik di sini. Ini udah di anchor ya semuanya ya. Diklik dulu. Sudah bisa, Mister. Udah. Kemudian Sudah, ini klik tombol plus. Kenapa Kenzi? sudah bisa. Udah bisa apa? Udah dibuka Roblox studionya. Sudah. Ini langsung dibuat kayak gini ya tadi. Coba dibuat dulu dua blok, terus dibikin satu blok, terus dibikin dua silinder di bawahnya. Bikin dari base plate.
Udah? Oke, kalau udah langsung ditambahin di bloknya, kamu klik tombol plus, lalu surface GUI ya. Di bloknya tambahin surface GUI, Gabriel juga. Lalu di surface GUI klik tombol plus text label. Nah, nanti kalian cari ada tulisan putihnya tuh. Kadang dia ada di belakangnya, ada di sampingnya, jadi kalian perlu rotate sama rubah ukurannya tuh. Dibuat dia di depan. Oke? Coba bikin kayak gini dulu. Silakan, jadi nanti ada tulisan ada kotak putih di kiri atas. Mister saya yang membuat NPC bagaimana? Iya, iya, habis ini. Kamu menungguin dulu juga nggak apa-apa. Apa kamu buat yang ini? Biar Kak Daud bantuin Gabriel aja. Kalau kamu nggak mau buat yang ini, Kak Daud, Gabriel biar share screen aja langsung punya Gabriel aja. Nggak usah ya, karena kamu udah pernah kan ya. Ya udah, Gabriel langsung share screen aja. Nanti yang pas giliran Kenzi, Gabriel bisa langsung live juga ya. Oke, terus kamu coba bikin di text labelnya, Gabriel klik di sini. Ini dibesarin aja yang di samping kirinya nih. Ya, tarik ke kiri. Bukan, bukan, awas. Nah, ini, diperbesar ini. Garis ini, Gabriel. Nah, ya, tarik ke kiri. Oke, terus kamu klik yang text labelnya, scroll ke bawah, size, cari size. Nah, ini, klik size yang segitiganya. Ini segitiga kiri, klik. Terus X-nya dibikin jadi 1000, coba. 1000, ketik aja 1000. Enter. Nah, ini kameranya kecilin. Enter, enter. Enter, di keyboard. Keyboard tulisannya enter. Klik. Ini kecilin kameranya, coba lihat. Nah, kurang panjang ya. 1500 coba. 1600. Enter. Masih kurang panjang ya, 1800, 1800. Nah, terus yang Y-nya, Y-nya berapa tuh? 600. 6,5 berarti 650. Oh, 700. Udah, terus kamu scroll ke bawah lagi. Bawah, 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 bawah. Mana nih? Mana sih? Ini nih, text scale-nya klik. Ya itu, ini dulu deh, text scale-nya nyalain. Dah, nah ini baru bikin labelnya, klik ya. Nah, kamu bebas mau bikin labelnya apa. Ini nanti akan merubah tulisannya yang ada di dalam teksnya. Hai, oke, boleh. Nah, kayak gitu ya. Coba kamu buat ulang lagi. Eh, enggak deh. Kamu bikin lagi blok, terus bikin 2 silinder lagi coba. Bikin yang baru. Kadot mau tunjukin cara nambahin gambar. Atau enggak, Gabriel. Klik ke belakangnya aja. Ke belakang yang tadi. Nah, ini ke belakangnya. Nah,
Kamu cari di sini di toolbox, cari The Charles, ini diklik The Charles, ya, di Coast, terus kamu cari gambar apapun ya bebas, hewan boleh, eh, artis boleh, caranya, ha. Nah, ini tinggal digeser aja. Ah, ya gitu, sip. Oke, gampang ya. Sekarang Gabriel coba tambahin lagi eh satu blok dua silinder yang baru, terus kamu bikin teks yang baru ya. Atau mau bikin bentuknya kayak gimana juga bebas. Coba kamu tambahin teksnya ya. Oke, teks baru ya. Mulai dari awal. Kenzi share screen Kenzi. Gabriel kalau ada pertanyaan tanyain ya. Mana Kenzi? Tidak bisa, Mister. Katanya Oh someone iya, ulang else. lagi, ulang lagi. Coba, coba, coba. Baru, baru Mister setting. Nah, udah. Oke, pertama kamu coba tambahin NPC-nya ke avatar, berarti avatar di sini klik. Enggak. Avatar, karakter, ya, kemudian blok avatar. Nah, kemudian kamu klik di sini segitiganya, Sebentar, Mister. Ketutupan. ya. Kemudian ke head, di head kamu klik tombol plus, dialog, cari D. eh, nah, terus tambahin propertiesnya dibuka ke home dulu, klik properties. Ini di close aja toolboxnya, nanti lagi toolboxnya nih. Kayak ini juga di close aja nih, drainnya. Terus kamu rubah di sini, nah atas atas, tone-nya bisa dirubah. Awas atas atas, atas lagi, pelan 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 pelan. Gimana cara bacanya cepat kita? Taruh bawah atau cari deh T T, ketik ketik. Nah ini nih tone-nya ganti nih, natural itu bisa diganti jadi misalnya friend ya, klik friendly. Nah ini hapus lagi huruf T-nya. Terus kamu nah ini initial prompt-nya diklik. Ya, kamu ketik di sini dia mau ngomong apa pertama kali. Hai, kayak goodbye-nya yang atasnya. Nah, enter. Nah, enter dulu. Enter. Udah, play. Tuh ya, jadi nanti dia udah ada chatnya di sini ya. Tuh, hai. Gitu. Nah, gimana caranya biar dia bisa ngobrol lagi ya? Kamu stop. Kamu tambahin dialog choice lagi di dialognya. Ini klik tombol plus, dialog choice. Nah, dialog choice ini berarti nanti kamu tambahinnya di bawah, bawah. Nah, ini, user dialognya kamu ketik, kamu mau ngomong apa, nanti dijawab sama robotnya di sini. Ya, itu kamu ngomong apa, ini robotnya balas lagi nih, direspon dialognya. Nah, enter, lalu di play lagi. Nah, ya, dia balas siapa namamu, gitu.
Ya, berarti untuk menambahkan lagi, kamu stop. Misalnya kamu bisa menambahkan dialog choice di sini nih, di dialognya lagi. Nah, kamu klik tombol plus dialog choice. Nah, kan tadi kamu bilang hai juga ya. Coba respon yang lain apa? Kamu mau ngomong apa selain hai juga? Ah, bukan, bukan gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ketik aja tadi. Nah, nanti dijawab sama dia apa? Oke, langsung reply. Nah, coba kamu klik. Ya, nanti yang dialog choice kedua itu yang baru kamu buat. Coba klik deh. Nah, nanti ada di sini nih. Ada hai juga dan nama Kenzi. Ya, dia ngejawab oke. Ya, kayak gitu ya. Nah, kamu juga nanti bisa nambahin lagi dialog choice di dalam dialog choice. Coba kamu stop. Nah, ini tambahin lagi dialog choice-nya. Di dalam dialog choice bisa. Ya, ya. Nah, terus kamu tinggal setting lagi gitu. Ya, user dialognya apa, responnya apa. Coba kalau ada pertanyaan tanyain ya. Gabriel kalau Gabriel sama Kenzi kalau udah silakan ada pertanyaan. Coba tambahin dulu ya sebagai latihan. Tambahin lagi Kenzi dari awal. Berarti kamu coba tambahin lagi NPC baru, terus tambahin dialog choice lagi dari awal. Silakan. Nah, Gabriel bisa dirubah-rubah properties yang lain. Coba kamu klik text labelnya di sini. Klik. Nah, ini bisa dirubah ya. Ada warna, ada transparan. Kamu coba scroll ke bawah deh. Nih, background color bisa diganti tuh. Background color 3. Oke, coba rubah-rubah. Tuh, ya. Tulisannya juga bisa dirubah lagi. Coba Gabriel rubah-rubah aja bebas ya.
Sudah, Mister. Udah, gambar yang di belakang dibuat nggak? Boleh dibuat lagi. Cobain PC-nya dari itu ya, dari toolbox sekarang ya. Oke. Tambahin lagi dialognya, lalu dicobain yang enemy ya. Terus apa lagi? Sudah, Mister.
Udah, Gabriel, oke. Udah boleh, boleh bebas ya, Gabriel sama Kenzi. Kalau udah, boleh tambahin dari toolbox aja. Udah selesai soalnya. Silakan 10 menitan lagi aja, habis itu kita save ya. Ada Oke, pertanyaan dulu nggak, Gabriel sama Kenzi? nggak ada yang gitu. Nggak ada, ya udah, coba tambahin dulu ya. Ya coba 10 menit bebas pakai toolbox aja, silakan.
the hell does that? And honestly, that's not what the research is. The problem why it's hard for develop self-confidence is the research has not been way down to practical and that's where the credit all the problems comes in. So here's your first assignment on today's podcast. As you know, we're not just listening here. This is a good podcast. It's technical and relevant. Assignment number one is selfish as you listen. I want you to listen for 2 minutes. I want you to listen to what's in it. So let me ask you a question about selfish. You ever like I know you have more confidence than you had how would you like now Heather has already shared that she has this awesome promotion. She clearly heard. I mean, businesses don't just give those out as charity. If a business is promoted higher, they will make their ability to excellence. But now she's breaking out. She doesn't have the confidence. Now, when you think about confidence, how would more confidence help Heather's life different? Well, confidence would allow Heather to step into that role, right? And she would be able to lose the self-doubt and imposter syndrome. And she's able to act like a leader they should promote her to be, right? Without all the like nervousness and crap going on in her head. What about you? It's selfish. Well, confidence allows you to do what you're not doing. You be able to say no. That just it's all in your reach. And so let's talk about something Heather said. Heather said in her question that she doesn't feel confident. I don't feel confident. And so I want to start by this definition of confidence I've been sharing for years. I think I created based on the research because I haven't really seen it out there. And this definition is going to surprise you because it's a definition of confidence that puts the research into action. So here's the mistake that Heather made a mistake. She said that I don't feel confident. And I think you're making this mistake of confidence too. In my book, based off the research, that's where we get it wrong. Confidence is not good. Confidence is embodied action. My definition of confidence is confidence is the let's say it again. The definition of confidence embodied by the research. Confidence is the willingness. Confidence is an action. That's what it is. And this phenomenon has been heavily researched by social psychologists. So there's even a term for confidence in action. See, there's this positive feedback that happens to try something. When you go and step into that leadership and put yourself out there, take risks and make mistakes and shove that self-doubt to the side, you're going to try. Neuroscience research says that create something called competence. Let me explain this to you because there's a lot of common sense here, right? Every single time you try something, you're either going to be really good at it or you're going to be terrible at it, right? But you always learn something. But you have to try. So Heather is going to step into this role. She's trying out of the role. She's either going to be really good at it or she's going to be miserable. Boundaries, you might be really good at it when you start trying to set them. You might be really miserable. But here's the thing. If you try something for the first time, you're either going to fail or succeed, but you always succeed. And that's where this
confidence, neuroscience research comes in. Because even when you try, when you learn a lesson, you gain confidence, right? Because of everything that you learned the first time around, it's a better, but it all begins with to try, no matter where you're starting from. Because if you're the kind of person that's always willing to try, you'll always grow. You'll always learn. And the more that you try, and the more that you learn, the less you doubt yourself, the less resistance that you have, and bada bing, bada boom, all of a sudden you feel confident. All of a sudden you feel confident doing back in the bottom. Because you tried 1,000 times, belly flop, embarrass yourself, without a wedge. What do you know? Because you're trying, all of that confidence that got gaining, trying over and over and over and over. It's how you gain mastery. See, Udah beres. Udah selesai Gabriel sama Kenzi. Udah di save dulu ya, di save dulu, di publish dulu. true confidence begins already. Okay? Silakan di publish dulu. For example, somebody handed me chopsticks. I had no idea. Was I nervous about picking them Save up? to Roblox ya, Mister. Apa? Save to Roblox. Iya, save ke Roblox. Embarrassed, make it like flipping across the table and everybody. Here's the thing, I didn't know how to use that, but isn't it common sense? There's no way I was going to learn how to use it if I wasn't willing to try. See, being confident and the skill of saying, sure, hand me the chopsticks. I'd love to try. I'm willing to look like an idiot. I'm willing to Sudah, Mister. Udah? Oke, Gabriel udah. I don't know how to use this. See the difference? The skill begins to try. So many of you saw your presentation today. That is the culmination of 10 years of Sip. Kalau udah sip. Ya udah kita cukupkan aja untuk kelas kita hari ini. Kelas ekstranya sudah selesai. Nanti jangan lupa join ke kelas regulernya ya. Supaya nggak ketinggalan. Oke? Siap. Sip. Kalau nggak ada pertanyaan, kelas saya cukupkan. Bye-bye. Gabriel sama Kenzi. Thank you ya. Selamat Dadah. malam. Oke.